Ayang narayak tunan isekangan ya phawchap jakha fakpuri mani ya ba tablet graftar khoroksa fakbong phalai koksilta jakna semung sungi tonga edinagor thanani police Hasina juda juda thayo fakmuni baniya semi Tripura no corridor khlai Bangladesh pu yak ton jagai tongo rajas ta ke drugs no khobe fakmuni mani khniro koksil chamung arite ke yak ton jago ajuta fakmuni mani khniro kochara BSF eba police ti yago ramjagai pu tongo tabok edinagor thana amcha ya phawchap jakha khoroksa sikla krak sala hoija kok to manorok sabai bharat ni arim rekne brindiate edinagor thanani police sakrupung khlakya borok Nichintapur Gojaria ari amcha yo tonglakya apurno khoroksa sikla nogui ya phawchap kha bini yak Nisimi manlakya yaba tablet juda packet 6000 yaba tablet ya phawchap kha koksilta jak sikla nimung ungkha Pradip Kumar Das beninok ari amchayano police shaka koksilta jak no sungmung sungui naitugui tikham sa tuk jagai tong bornisimi a tablet october jakhate a tablet tub kha bor yakni simino sabon yakni simi bo yaba tablet tub kha borno tabai cheri na jagana আজকে ইনপুট অফ বিএসএফ নিশ্চিন্তপুর এবং এডিনগর থানার যৌথ উদ্যোগে একটা ইনফরমেশন আসে যে গজারিয়া ইন্দো বাংলা বর্ডারের কাছে কিছু ইয়াবা ট্যাবলেট দুজন লোক পারাপারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে সেই মোতাবেক আমরা এডিনগর থানার পুলিশ এবং বিএসএফ এমবুশপাতি এবং একজন লোককে আটক করতে সক্ষম হই Yang ya phawchap ma ya ba tablet ni hati warang mari engana 5 lakh rang se wansuk jakha abo fekung sanai rok ba khikrin jak tongi mano hnino Brio report news today